नमस्कार बंधुगण मु नारायण आपण शुणुंट आईमा कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण आज कहानी को जीवा पूर्वर बंधुगण जदि आपण आम चैनल को नुआ आसी एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। नमस्कार बंधुगण मो ना अभिजित आउ ए घटना आज को 4 वर्ष तले माने 2020 मसीह मो सहित घटी सेतबे कोरोना पई पूरा देश में लॉकडाउन लगी जाइथिला। ए घटनाटी घटिबा आगु केवल मु भूत प्रेत को कहानी रे ही सुनी आ से प्रथम थर थिला जेतबे मु कोनोसी भौतिक जिनिस को अनुभव करिथिले। मु सही समय कथा कहूची जेतबे लॉकडाउन लागिबार मासे किंबा 2 मास बीती सारिथिला। भुवनेश्वर रे मो परिवार सहित रहउथिले। लॉकडाउन लागिबार किछि दिन पूर्वरो आम गाँ रे कोनोसी एक फंक्शन चलीथिला जोंथिपई कि मो पूरा परिवार गाँ को फेरी जाइथिला। मु भी फेरी जाइथांते किंतु दुर्भाग्य को सही समय लॉकडाउन लागिगला। गोटे भल कथा थिला जे मो पूरा परिवार गाँ रे सुरक्षित थिला किंतु मु एका एठी भुवनेश्वर रे फसी जाइथिले। गोटे रु 1.5 मास मु जेमिति सेमिति भाबरे कटाई दिले किंतु तापरे मते बहुत बोर लागिबाकू लागिला। गाँ को जीवा पई मो पाखरे कोनोसी ठोस कारण नथिला जोंथिपई मते पास मिली पारु नथिला। शेष मु निज रिक्स रे गाँ जीवाई बाहरी पड़े। मु रोथुली भुवनेश्वर रे किंतु मो गाँ जगतसिंहपुर रे थिला। मु भाबिली जेमि सेमिति हो गली कंधी रास्ता दे पुलिस आखिरु बंची मु निज गाँ रे पहुँची जिबे। गोटे सांगर साहाय्य नै गाड़ीर टांकी फुल कले और साथी रे आउ किछि पेट्रोल नै गाँ पे बाहरी पड़े। राति पाखापाखि 11टा समय हो मु निज गाड़ी नै बाहरी पड़े निज गाँ आड़को। पूरा भुवनेश्वर शहर एकदम सुनसान थिला। लगुला जमीती गोटे नीरवता पूरा शहर को ग्रास कर सारी। मु जेमी सेमित पुलिस आखिर बंचे कटक पर्यंत पहुँची गले। भुवनेश्वर निज गाँ पर्यंत मेन रोड तो मते जଣା थिला किंतु गली कंदी रास्ता सहित मु एते परिचित नथिले। बस गूगल मैप साहाय्य रे ही मु आगो को बढ़ी चली थिले। मु कटक ठू टिके आगो को बढ़ी आसीथिले। मु देखिबा को पाइली रास्ता उपरे बहुत गुड़ी गाड़ी लंबा लंबा लाइन में छिड़ा हुई छे। सेथिर मु जानी गली जे एठी निहाती पुलिस रो चेकिंग चली छे। तेणु मु गाड़ी को पछ को मोड़िले आ पछरे थिबा गोटे गली रास्ता रे मैप को देखे आगो को बढ़िबा को लागिले। से रास्ता रे मु किछि 5 रु 6 किलोमीटर आगो को ही जाइथिबे। तापर रास्ताटी बहुत खराब हेबा को लागिला। से रास्ताटी बहुत आबड़ा खाबड़ा थिला। से रास्ता रे ना मते कोनोसी घर देखा जाउथिला ना दूररू कोनोसी घरर लाइट आसुथिला। मु 20-30 स्पीड रे गाड़ी चलाउथिले। से रास्ता रे किछि बाट आगो को जीवा परे हठात मो गाड़ी बंद होई गला। मीटर रे पेट्रोल तो देखौथिला किंतु हठात गाड़ी कोन पे बंद होई गला मु बुझी पारु नथिले। आकाश रे जह्न थिबारु मु आख पाखर जिंस को टिके देखि तो पारुथिले किंतु से रास्ता बहुत जंगलिया और सुनसान थिला। मु मैप चेक कली तो सेठो किछि दूर रे गोटे गाँ देखौथिला किंतु से गाँ 4 रु 5 किलोमीटर दूर रे थिला। तेणु मु ओल्हे निज बाइक को चेक करने को लगिले। आ ठीक सही समय मो आगरू पत्रर खड़खड़ आवाज सहित पाख बुदा भितर कहीं जड़े चलवा परी मते देखागला। से शब्द शुणिया परे मु शांत पड़गले। हठात निज गाड़ी पछकू चाहे टॉर्च लाइट बंद करते आ से शब्द आसुथिबा दिग को देखा को लगिले। से रास्ता कड़े गोटे बड़ गछ थिला। मते एमिति लागिला जे कहीं जड़े से गछ पछरु लुचि मो आड़ को देखुछे किंतु ताको देखिबा परे मो डर टिके कम हो जाइथिला। से आकार को देखि मो निश्चित हो जाइथिले कारण से आकार कोनोसी जंगली जंतुर नथिला। मु टिके साहस संचय करी ताको आवाज देले किए सेठी। मो आवाज देवा परे से आकार टिके पछकू घुंची गला आ पुणी थरे से निजको से गछ पछरे लुचाई देला। मो मोबाइल टॉर्च को ऑन करे पुणी थरे बाइक को चेक करबा को लागिले। बाइक स्टार्ट तो होउथिला किंतु गाड़ी को रेस देवा बेलको से पुणी थरे बंद हो जाउथिला। मते बहुत राग आसुथिला। मु इंजन को चेक करबा समय रे बारंबार से गछ आड़ को देखुथिले। तर गोटिए हाथ धीरे धीरे गछर सामना को आसीगला। जेहेतु से एपर्यंत से गछ पछरे लुचिकी थिला सेथिपई मु ता हरकत उपरे नजर रखुथिले। ता हाथ से गछ उपरे थिला आ ठीक एही समय रे से गछ को निज नख द्वारा रामपुड़ा को लगिला। एही समय मो नजर ता उपरू किछि समय पे हटई देथिले।
ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆକୃତି ବା ଛାଇ ରାସ୍ତାର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ହଠାତ୍ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି ଆଉ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କରେଣ୍ଟ ଯେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡଠୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଥରା ଗଳାରେ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିଏ ତୁମେ? ଝାପ୍ସା ଜହ୍ନର ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଟେ ଆଉ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ତା ଚେହେରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ତ ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ବହୁତ ହିଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ବାଇକ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଦୌଡ଼ି ପାରୁନଥିଲି। ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଇଥାନ୍ତି ତ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ପାଖରେ ତ କୌଣସି ଘର ବି ନଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ଦରକାର ତୁମର? ସେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ଉଠାଇ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କଲା। ତାର ସେ ଅଜୀବ ହରକତକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆହୁରି ଭୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କଲି ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ପେଲି ପେଲି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ମିରରରେ ଦେଖିଲି ସେ ଏବେ ବି ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଆସିଯିବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ହେବା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ପଛକୁ ଦେଖିବାର ସାହସ ନଥିଲା। କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ 50ରୁ 60 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲାଉଥିଲି। ସେ ରାସ୍ତାରେ 4ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବା ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ପାଖରେ ହିଁ କୌଣସି ଗାଁ ଅଛି, କାରଣ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା। ଏହାପରେ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ଆସିଲା। ସେଠି ଜଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଲି। ମୁଁ ନିଜ ସହିତ କିଛି ପାଣି ବୋତଲ ବି ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ସେଠାରେ ଅଟକି ସେ ପାଣି ବୋତଲରୁ କିଛି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ କିଛି ନିଜ ମୁହଁକୁ ଛାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ସେ ବୋତଲକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଦେଖିଛି, ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ମୋ ଆଗରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହଠାତ୍ ଜଳୁଛି ଆଉ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ଛାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଛାଇ ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ବନ୍ଦ ଚାଲୁ ହେଉଥିବା ଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖି ତ ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଇକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ସେ ଠିକ୍ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ମୋ ପଛରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ 80-90ର ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସେ ଛାଇକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଏମିତି ଚାଲୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପାର କରିଛି। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ମୁଁ ମିରରରେ ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ମୁଁ ମିରରରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ପରି ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲା। ତା କଟା ଫଟା ଆଉ ରକ୍ତାକ୍ତ ଚେହେରା ମୋ ଚେହେରାର ଠିକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ଥିଲା। ତା ଚେହେରାରେ ଆଖି ତ ନଥିଲା, ଆଖି ଜାଗାରେ 2ଟି କଳା ଗାଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ତା ଚେହେରାରେ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ହସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଶରୀରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥିଲି ଆଉ ବାଇକ୍ ଆପେ ଆପେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏହାପରେ ମୋତେ ଯାହା ମନେ ଅଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯାଇ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସହିତ ପିଟି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ସେ 2 ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମଶାଣି ଥିଲା। ସକାଳୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆଣି ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ମୋ ଶରୀରରେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା କ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଡ଼ ଭଲ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଉଠିକି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ଡକ୍ଟର ମୋତେ 14 ଦିନର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ ଥିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଥିଲି, କାରଣ ସେମାନେ ସେ 14 ଦିନ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି
ଏହିପରି କୌଣସି ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରି ମୋତେ ନିଜର ଷ୍ଟୋରି ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରଖିଛି।